तो हाय गाइज आज मुझे कौटी मनोज द नॉनवेज वर्ल्ड तो वर्ल्ड जापे यहाँ हूँ पूरा नॉनवेज वर्ल्ड एक्चुअली नॉनवेज सब आइटम ये मिले आपंकर ओशन आइटम हो आपंकर ऑक्टोपस हो आपंकर टाइगर हो एवरीथिंग या भर मिले आ गोटे यूनिक चीज आप मनोज बाबू ये कौन ना आप जहाँ भी ने सब लाइव माने आप माछ नि जहाँ भी नियंतु सब लाइव या भर मिले इवेन रोषे भी आप लाइव एठू करके पारे। चलते भितर जा देखिए केते कौन पर केजी अच्छी आ कौन कौन सब आइटम अच्छे भितर तो चलते लेट्स सी। यहाँ है एमो पक्षी यार प्राइस एक्चुअली लिखी ना सी 2000 रु 2500 भर रहा। हंस पर पीस 2500 अच्छी यहाँ भी ओड हिसाब से काउंट हुए। यहाँ कड़कनाथ 500 पर केजी अच्छी एक्चुअली बहुत ही हेल्दी फूड था यहाँ डॉक्टर मैंने रेकमेंडेड करते स्पेशल हार्ट पेशेंट मानी और मांस एक्चुअली पूरा बॉडी हाड़ सब पूरा ब्लैक थाए टेस्ट टिके नुआ जो मैंने खाइबे टिके अजीब लगे बट भल थाए। ये केबी आई डोंट नो फर्स्ट टाइम शुणुची 350 पर केजी। यहाँ आमर देसी कुकुड़ा जार प्राइस अच्छी 400 पर केजी मैंने एक्चुअली स्मॉल साइज रे कहीं मैंने दाना वगैरह खाते हैं। यहाँ आमर केन्दुझरिया देसी जार प्राइस रही 500 पर केजी मैंने स्मॉल साइज अच्छी। बनराज 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 जार प्राइस रही 220 पर पीस सॉरी 220 पर केजी। यहाँ मयूरभंज गंजा जो मैंने पूरा लड़ाई करते शुणुची मैंने भी सही 1500-1700 भर देखा बेसी बड़ भी नहीं। यहाँ आसला ऑर्गेनिक है सीरियसली ऑर्गेनिक माने कौन पूरा भेज ना कौन सीटा जहाँ भी हो। यहाँ गुंडूरी सीरियसली पूरा छोटे छोटे होती पर पीस एक्चुअली पीस ना कौन अच्छे हाँ राइट पर पीस 100 अच्छी देखिए केते छोट छोट मैंने मत जी लगुच एक्चुअली पवन के 200-250 भितर हे। यहाँ है कोरापुट हेन स्टाइल टे मस्त अच्छी टे बड़ बड़ अच्छे। यहाँ प्राइस अच्छी के 450 पर केजी। हंसली सीरियसली मैंने ना रू गेस कर पारे छाड़ कौन कौन ना सब कुकुड़ा मानक अच्छी। यहाँ आमर आसला कॉकरेल कुकुड़ा अरे वाह स्किन पूरा मस्त है पूरा सफा व्हाइट। टर्की यहाँ 1000 पर केजी अच्छी। ओए ओए खतरनाक देखा ये गोटे एक्चुअली अच्छी सेपटे अच्छी कि एपट तो यहाँ हूँ एग सेंटर ए सब आप पाइबे एमुठू आरम्भ करके देसी आपंकर टर्की सबू साइज्र छोट बड़ साइज सबू साइज्र एग आपको मिले। आ बाकी मुझे प्राइस लिस्ट भी देखीदेवी कौटा के कौन। तो यहाँ हूँ तो रेड चार्ट गुंडूर एग 50 डजन देखिए केते बड़ बड़ साइज अंडा सब अच्छी। यहाँ हूँ चाइना एग देखते एमो एग केते बड़ साइज एक्चुअली अच्छी मैंने वेट पखापाखि आपंकर से हाफ किलो पखापाखि आसो जार प्राइस अच्छी 2000 बहुत एक्सपेंसिव अच्छी। यहाँ हंस एग जार प्राइस अच्छी 200। यहाँ गुंडूर एग देखते केते छोट छोट साइज सब अच्छी जार प्राइस 50 पर डजन। यहाँ कड़कनाथ जार प्राइस अच्छी 20 देखिए मीडियम साइज अच्छी।
এটা বতକ पर पीस 15। এটা ডবল কেশর एक्चुअली ভিতরে দুইটা কেশর থাকে নর্মালি আমার সিঙ্গেল কেশর থাকে বট এতে ডবল থাকে সো দ্যাট आर प्राइस আছে 10। এটা অর্গানিক এগ যার প্রাইস আছে 10। এটা দেশি এগ এটা রেকমেন্ডেড করছি কাইনা বহুত হি হেলদি থাকে এটা যার প্রাইস রয়েছে 20। তো ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଫିସ୍ ଏରିଆକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଇଟା କ'ଣ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କର ନା ପୁରା ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ଆପଣ ଏଠି ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଳଙ୍ଗ ମାଛ ଯାହାର 200 पर केजी ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଇଭ୍ ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ଆପଣ ମନୋଜ ବାବୁ କହିଲେ ଏଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଯେଉଁଟା ସବୁ ଓସିଅନ୍ରେ ଆମର ମିଳେ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ପୁରା ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖାହେଇଛି। ଆ ଭିତରେ ଅକ୍ଟୋପସ୍ ବଗେରା ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସାୟଦ ଅକ୍ଟୋପସ୍ ଆଉ ସାୟଦ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଅକ୍ଟୋପସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଉ ଆମର ପ୍ରନ୍ ବଗେରା ବି ଅଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଙ୍କଡ଼ା ବଗେରା ଅଛି ଯେନେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଗର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଖରାଦିନେ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଶୁଖୁଆ। ଆଉ ଆର ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟି ବି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସ୍ପେଶାଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଅଛି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଆର ପ୍ରାଇସ୍ 65 ଅଛି। ଆପଣ ନେଲେ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ କାହିଁକିନା ଏବେ ଗରମ ବହୁତ ହେଉଛି ତ ମଜା ଆସିଯିବ। ତ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ୟୁନିକ୍ ଚିଜ୍ ମନୋଜ ବାବୁ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଓଭିୟସ୍ଲି ଆପଣ କେଉଁଠି ବି ଜିଅନ୍ତା ମାଛ କେବେ ବି ପାଇବେନି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗୋଟେ ମନୋଜ ବାବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଆସିଲେ ଯାହା ବି ଯେଉଁ ମାଛ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ସେଇଟା ସବୁ ମାଛ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଛ କରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମନୋଜ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିକି ଦେଇଦେବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନୋଜ ବାବୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିଲା ଧରିକି ଦେଇଦେବେ। ତ ଆପଣ ଆରାମସେ ଯାଇକି ଆପଣ ଘରେ କରିପାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି ଏଠି ବି ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ନେବେ ଏଇଠି ସବୁ ବିଲିଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେବ। ଏଇଟା ବିଲିଂ କାଉଣ୍ଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନୋଜ ବାବୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ବିଲିଂ କରିବେ ଆପଣ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ୟୁନିକ୍ ଚିଜ୍ ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ମନୋଜ ବାବୁ କ'ଣ ନା ଲାଇଭ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆପଣ ଯାହା ବି ଖାଇବା ଅଛି ଆପଣ ଏଇଠୁ କିଣିକି ଏମୁ ହଉ ଯାହା ବି ଆପଣ ବାସ୍ ମାଂସ କିଣିକି ଏଇଠି ଦେଇଦେବେ ବାକି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପୁରା ଖାନା ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ପରସି ଦେବେ ପୁରା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ରଏଲର ଚିକେନ୍ ଯଦି ଦରକାର ତ ଏଠୁ ଆସି ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ବି ସେମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି ବସିକି ଆରାମସେ ମୁଭି ଦେଖିକି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ବାକି ସବୁ କଟିଂ ପାଇବେ ବଙ୍ଗାଳୀ କଟିଂ ପଞ୍ଜାବୀ କଟିଂ ମୁସଲିମ୍ କଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ କଟିଂ। ଏଇଠି କଟିଂ ବଗେରା ସବୁ ହୁଏ। ତ କଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ବିଲିଂ କରିକି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଚିକେନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ पर केजी। और कार्ड स्वाइप भी अवेलेबल अच्छी आपन पाखे जदि कैश भी नहीं तो कार्ड स्वाइप कर नहीं पारे। यहाँ हूँ मटन सेंटर मटन भी आप अवेलेबल अच्छी आसिक नहीं पारे। आप आराम से ये बसिकी टीवी वगैरह देखिए पुष्पा देखिए केजीएफ देखिए ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଭିତରେ କଟିଂ ବଗେରା ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏଇଠି ବିଲିଂ କରିକି ନେଇକି ଯିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମନୋଜ ବାବୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ୟୁନିକ୍ ଚିଜ୍ ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଫିସ୍ ସ୍ପା। ଆପଣ ଗୋଡ଼ ତା ଭିତରେ ପାଣି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବେ ଦେନ୍ ଯେଉଁ ଫିସ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପା କରିଦେବେ ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ପୁରା ଫିଲ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ସ୍ପା ବି କରିପାରିବେ ଆସିଲେ ଏଠି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କ ଅଫିସ୍। ଏଠି ଆପଣ ମେହେନ୍ଦି ହଉ କ୍ୟାଟରିଂ ହଉ वीडियो शूटिंग सबू सर्विस ये पाइपर। तो जहाँ को भी रिक्वायर अच्छे आपड़ ये कंटाक्ट करेंगे। तो ग्रोसरी भी चाहिए आप किଣିकी नहीं पारे। एक्चुअली कंप्लीट पैकेज या भितर अच्छी खाली ग्रोसरी नहीं माछ अंडा मांस जहाँ भी दरकार इवेन तेल भी देख घना तेल भी आप आखि सामने पूरा ये पेशा जो नहीं कि जी आउ कौन दरकार भाई। तो आसते जगह को बहुत जल्दी एक्सप्लोर करूँ मजा आस। देखो पूरा आखि सामने आपंकर बिरी बटा ठू आरंभ करके घना तेल सब आप आखि सामने हम।